Itangazo rigenewe itangazamakuru. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro mu nama yayo yateranye kuri iki cyumweru tariki ya 8 Ukwakira 2023, imaze kongera gusuzumana ubushishozi bwihariye amateka ya kera n'aya vuba u Rwanda rwanyuzemo, akaba agaragaza neza ko ubutegetsi bw'ishyaka rukumbi rya FPR Inkotanyi ryagaruye imitegekere iteye nk'iya cyame na gihake. Abaturage bakaba barongeye kugirwa abagererwa n'inkomamashyi mu gihugu cyabo. Akarengane n'urugomo bikorerwa rubanda bikaba byarahawe intebe. Kwicwa kwa hato na hato, kuburirwa irengero, gufungirwa akamama, kwamburwa imitungo, gusenyerwa amazu, kurandurirwa imyaka n'ibindi nk'ibyo bigaragaza ko abaturage bambuwe uburenganzira bwabo hafi ya bwose. Imaze kubona ko ubukungu bw'igihugu bwarindimutse kubera uruhererekane rw'ibyemezo bya politike bidahwitse, byashegeshe iterambere ry'ubukungu muri rusange, hakiyongeraho ubushake bwa politike ya FPR Inkotanyi bwo gutindahaza rubanda no gukubira ibyiza byose by'igihugu mu maboko y'agatsiko gato k'abavantara bagaragiye umunyagitugu kabuhariwe Paul Kagame. Imaze kubona ko urubyiruko rwakabaye Rwanda rw'ejo rwaramaze kwiheba kubera ivangura bakorerwa ku mugaragaro, itotezwa n'inshuro za hato na hato, ibyo kandi bigaherekezwa no kuba nta politiki ihamye yo kugarurira icyizere cy'ejo hazaza heza yigeze ishyirwa mu ngiro. Imaze kubona ko inzego z'ubutabera zahinduwe igikoresho cyo kwimika ruswa, kurenganya, gucecekesha no gukandamiza rubanda. Imaze kugaya uko inzego z'umutekano zakagombye kurengera bene igihugu zahinduwe igikoresho cy'iterabwoba n'urugomo bihungeta abaturage no mu mahanga bahungiyemo. Imaze kwitegereza akaga gakomeye igihugu cyacu cyenda gushorwamo biturutse mu mubano mubi cyane abategetsi ba FPR Inkotanyi bafitanye n'ibihugu duturanye, bitewe ahanini n'ibitero bya kinyeshyamba bidahuga ingabo za Paul Kagame zikomeje kugaba ku baturanyi, hagamijwe guhungabanya ubutegetsi, kurimbura abaturage b'inzirakarengane no gusahura imitungo kamere, nk'uko byakomeje kugenda mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imaze kubona ko ingoma y'igitugu ya FPR Inkotanyi ikomeje kwikubira urubuga rwa politike, gutoteza, gufunga no kwica abanyapolitike batavuga rumwe nayo, abandi ikabacira ishanga, ikabangira burundu gusubira mu gihugu cyabo kubera gutinya demokarasi, guhonyora itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko igamije kwigundiriza ku butegetsi ubuziraherezo hakoreshejwe iterabwoba. Imaze kubona neza ko Paul Kagame amaze imyaka 3 yose yarataye inshingano z'umukuru w'igihugu kubera impamvu zitasobanuriwe rubanda, bikaba bigaragarira buri wese ko izo nshingano zasigiwe Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente mu buryo bufifitse kandi bunyuranyije n'itegeko nshinga. Hakaba haragaragaye ibimenyetso byinshi bitwemeza ko ubutegetsi bw'igihugu bwigaruriwe n'abagizi ba nabi n'abanyarugomo bataramenyekana, babukoresha kenshi no mu buryo bunyuranye mu nyungu zabo bwite. Byongeye hakaba nta cyizere cy'uko icyo cyuho cyazakosorwa n'abagiteje ngo igihugu gisubire kuyoborwa mu nzira iboneye nk'uko rubanda ibyifuza. Bityo rero guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yafashe ibyemezo bikurikira. Icya mbere, isanze amatora akwiye kugirwa icyanzu cyiza cyo gufatanya n'abaturage kwisubiza uburenganzira bwo gukuraho ubutegetsi bubi mu Rwanda no kwitorera abategetsi bashishikajwe koko no kurengera inyungu nyakuri za rubanda. Icya kabiri, mu rwego rwo gufasha abaturage kuva mu gihirahiro, yiyemeje kuzitabira amatora ateganyijwe mu mwaka wa 2024 kandi ikazakora ibishoboka byose ngo ibihato byose FPR yagerekeranyije bikurwe mu nzira, bityo amatora azashobore gukorwa mu mucyo. Ya gatatu, ihisemo kandi
itangarije rubanda umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika izashyigikira ari we Padiri Thomas Nahimana usanzwe yiyobora. Ishyizeho komite ishinzwe gufasha bya hafi umukandida mu bikorwa byo kwiyamamaza. Iyo komite ikaba igizwe n'aba bakurikira: Madame Christiane Uwizera, Bwana Jean Bosco Twishyirahamwe, Madame Mwemayire Félicité, Bwana Rwaka Theobald, Madame Jeanne Mukamurenzi, Bwana Safari Justin. Itariki umukandida azasesekaraho mu Rwanda izatangazwa bidatinze. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro irashishikariza abaturage kurushaho gutinyuka, gukurikiranira hafi ibikorwa byose byerekeye aya matora, gutahura kare no kwamaganira kure uburiganya agatsiko k'abavantara gakunze gukoresha mu kwiba amajwi no kubangamira abandi bakandida, kugira uruhare mu guhatira FPR Inkotanyi gufungura urubuga rwa politiki no kurekura impirimbanyi zose zifungiye akamama ngo zisubirane uburenganzira bwo kugira uruhare mu kwihitiramo abategetsi babereye igihugu cyacu. Kwibibamo umuhate wo kuzitabira kujya gutora ari benshi nk'abasonzeye koko impinduka nziza. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro irasaba ingabo z'igihugu n'izindi nzego zishinzwe umutekano kuba maso no kwiminjiramo agafu, zikamenya neza ko muri ibi bihe kurengera ubusugire bw'igihugu ari uguhagarara ku ruhande rw'ubushake bwa rubanda bwigaragariza mu matora. Gucukubiri n'umuco mutindi wo kwemera kugirwa ibikoresho byo kubangamira abaturage hagamijwe kurengera inyungu z'agatsiko gato k'abashimusa ubutegetsi. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro irasaba leta ya FPR Inkotanyi gufungura urubuga rwa politiki nta yandi mananiza, gukuraho ibihato byose byashyiriweho kubangamira abakandida batavuga rumwe nayo, guha impapuro z'inzira abakandida babarizwa mu buhungiro kimwe n'abaturage bifuza kuzatorera mu gihugu baturutse hanze yacyo, kwihutira kuganira n'abiyemeje gutanga kandidatire ku mwanya wa perezida wa repubulika kugira ngo twumvikane ku mazina y'abazaba bagize komisiyo ihamye y'amatora itazakorerwamo ngo biyitere kubogama no gushyigikira uburiganya nk'uko byagiye bigenda kugeza uyu munsi. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro irasaba ibihugu duturanye n'ibihugu by'inshuti gukurikiranira hafi cyane aya matora agiye kuba mu Rwanda mu mwaka wa 2024, kudutera inkunga yose ishoboka kugira ngo ayo matora azashoboke kandi abe mu mucyo no mu mutuzo, uzadufasha kubungabunga intsinzi ya rubanda izasohoka muri aya matora. Bikorewe i Paris tariki ya 10 Ukwakira 2023. Bitangajwe na Joseph Nahayo, Minisitiri muri Perezidansi ushinzwe ibikorwa by'inama y'abaminisitiri. Taarifa kwa vyombo vya habari. Serikali ya Rwanda iliyopo uhamishoni katika mkutano wake wa tarehe 8 Oktoba 2023, baada ya mapitio ya kina na ufahamu maalum wa historia ya zamani na ya hivi karibuni ya Rwanda, imeonyesha kabisa kwamba chama pekee cha RPF Inkotanyi kimerejesha utawala kama wa kifalme na kitumwa, na raia wanatawaliwa tena kama watumwa kwenye nchi yao bila kufuata haki na usawa
na ukatili dhidi yao umekuwa sheria. Baada ya kuona kwamba uchumi wa nchi umeathiriwa na msururu wa maamuzi ya kisiasa yasiyofungamana ambayo yamechangia maendeleo ya jumla ya kiuchumi na utashi wa kisiasa wa RPF Inkotanyi, wakandamiza watu na kuchukua mema yote ya nchi mikononi mwa kundi dogo la wageni ambalo huongozwa na dikteta wa ajabu Paulo Kagame. Baada ya kutambua kwamba vijana ambao wangekuwa nguvu kazi ya kesho tayari wameteseka kutokana na ukandamizaji wa hadharani, mateso na kejeli ya mara kwa mara ambavyo huambatana na ukweli kwamba hakuna sera madhubuti ya kurejesha matumaini ya baadaye bora ambayo imewahi kutekelezwa. Baada ya kuona kwamba mahakama imebadilishwa kuwa chombo cha rushwa, ukosefu wa haki, ukimya na ukandamizaji, baada ya kulaani vikosi vya usalama ambavyo badala ya kulinda raia wamekuwa chombo cha ugaidi na vurugu dhidi yao na kufuata popote walipokimbilia utawala sugu, baada ya kuona hatari kubwa nchi yetu inakaribia kuangukia kutokana na uhusiano mbaya kati ya utawala wa RPF Inkotanyi na nchi jirani, hasa kutokana na mashambulizi ya waasi wanaoungwa mkono na vikosi vya Paulo Kagame ili kuiumbisha nchi jirani, uharibifu wa raia wasio na hatia na uharibifu wa mali asili kama ilivyoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuona kwamba utawala wa RPF Inkotanyi unaendelea kuzuia majukwaa ya kisiasa, kutesa, kufungwa jela na kuua wanasiasa wapinzani, kuua walioko nje ya taifa au kuwazuia kurudi nchini kwao kwa hofu ya demokrasia, kukiuka katiba ya Jamhuri ya Rwanda na sheria nyingine kwa nia ya kutaka kutawala milele kupitia ugaidi. Baada ya kuona wazi kwamba Rais Paulo Kagame kwa miaka mitatu ameondoka madarakani kwa sababu zisizojulikana, na wazi kwamba majukumu hayo yote yametimizwa na Waziri Mkuu Edward Ngirente kwa njia ya wazi na isiyo ya kikatiba, kumekuwa na ushahidi mwingi kwamba serikali ya nchi imetekwa na wahalifu wasiojulikana ambao mara nyingi hutumia kwa njia mbalimbali kwa manufaa yao wenyewe. Hakuna matumaini kwamba pengo hilo lililozibwa na wale walilolisababisha ili nchi iweze kutawaliwa kwa njia ambayo ni sahihi kwa wote. Serikali ya Rwanda iliyoko uhamishoni imeazimia yafuatayo: uchaguzi ni njia nzuri ya kusaidiana na raia kujirudishia haki ya kuondoa utawala mbaya nchini Rwanda na kuchagua viongozi wanaopigania faida ya raia wa kawaida. Kushiriki uchaguzi wa 2024 na kujitahidi ili vikwazo vyote viondolewe ili uchaguzi uweze kufanyika kwa haki na uwazi. Umeazimia kutangazia umma kuwa mgombea wa nafasi ya rais wa jamhuri ni Padri Nahimana Thomas aliyekuwa anashikilia nafasi hiyo. Kumeteuliwa pia kamati ya kumsaidia mgombea urais kwenye vitendo vya kampeni wafuatao: Bi Christiane Uwizera, mwenyekiti; Bwana Jean Bosco Twishire Hamwe; Bi Felicite Mwemaire; Bwana Theobald Ngwaka; Bi Jeanne Mukamurezi na Bwana Justin Safari. Tarehe mgombea urais atakaofika Rwanda itatangazwa hivi karibuni. Serikali ya Rwanda iliyoko uhamishoni inatoa wito kwa raia kuepukana na tabia ya uoga
kufuatilia vitendo vyote vya uchaguzi, kugundua na kukemea mapema udanganyifu serikali ya Kigali inayotumia kwa kuiba kura na kuzuia wagombea wengine, kushiriki kulazimisha RPF Inkotanyi kufungua majukwaa ya kisiasa na kuachia huru wanaharakati wote walioko vizuizini ili waweze kushiriki kwenye mchakato wa kujichagulia viongozi wanaoifaa nchi yao, kujitahidi kushiriki kwenye uchaguzi wakiwa wengi kama ishara ya kutaka mapinduzi mema. Serikali ya Rwanda iliyoko uhamishoni inasihi jeshi la nchi na vyombo vya ulinzi na usalama kuwa makini na kujua kwamba kwenye muda huu kulinda mipaka ya nchi ni kusimama na matakwa ya raia wanaoyaonyesha kupitia uchaguzi, kuepukana na tabia mbaya ya kutumiwa dhidi ya raia kama njia ya kufungia kifua faida za kakundi kadogo walioshika mateka utawala. Serikali ya Rwanda iliyoko uhamishoni inaomba serikali ya RPF Inkotanyi kuruhusu majukwaa ya kisiasa kufanya kazi bila masharti yoyote, kuondoa vikwazo vyote vilivyowekewa wapinzani, kuwapa hati za kusafiria wagombea walioko ukimbizini pamoja na raia watakaopiga kura wakiwa wanatoka nje ya nchi, kuharakisha kuongea na wagombea ili kuwe na makubaliano kwa majina ya wanatume ya uchaguzi ili hiyo tume iwe huru na isiweze kutumiwa kwenye udanganyifu. Serikali ya Rwanda iliyoko uhamishoni inaomba nchi jirani na nchi rafiki kufuatilia kwa karibu sana huu uchaguzi wa 2024, kuunga mkono Wanyarwanda kwa njia yoyote ili huu uchaguzi uendeshwe kwa uwazi na utulivu, kusaidia Wanyarwanda kulinda ushindi wao utakaotokana na huu uchaguzi. Imefanyika mjini Paris tarehe 10 mwezi Oktoba 2023. Imetolewa na Joseph Nahayo, waziri Ikulu anayeshughulikia mambo ya baraza la mawaziri, na imesomwa kwa umma na Daktari Jean Bosco Ngendahimana, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya raia. Press release. The government of the Rwandan people operating from exile, in its cabinet meeting, which was held this last Sunday on October 8, 2023, after re-examining with exceptional meticulousness and thoroughness Rwanda's distant and recent history, which shows that the Rwandan Patriotic Front Inkotanyi's single-party government has restored a regime similar to that of feudal monarchy, under which Rwandan citizens have once again been reduced to the state of bondage, submissive body and soul, to the ruling class. That many Rwandan people have been subjected to unacceptable injustices, recurring assassinations, alarming disappearances, arbitrary imprisonments, unjust confiscation of property and goods, wild destruction of homes, uprooting of food crops, and other similar wrongdoings, which demonstrate that Rwandans have been deprived of almost all their fundamental rights. Considering that the country's economy has literally collapsed due to a series of inappropriate political decisions that have undermined overall economic development, and that is added the RPF Inkotanyi's political will to impoverish the great majority of Rwandan people and ensuring that all wealth and primary sources of income are concentrated in the hands of a small gang very close to the dictator Paul Kagame. Considering that young people who are indeed the Rwanda of tomorrow
are gravely depressed because of systematic harassment and open discrimination they suffer, on which is added the fact that no coherent policy has been put in place to give young people hope for a better future. Considering that all organs of justice have been transformed by the RPF Inkotanyi gang into a tool of corruption, injustice, oppression, and reducing to silence. Having noted the fact that the security services, which are supposed to protect citizens, have been transformed into instruments of terror and violence that destabilize Rwandans both inside the country and abroad, where they have sought refuge. Having detected the cataclysm which our country may face as a result of the very bad relations between the leaders of the Rwandan Patriotic Front in Inkotanyi and the neighboring countries, mainly due to the incessant rebel attacks by Paul Kagame's army, which are carried out with the aim of destabilizing existing regimes, exterminating their populations, and plundering their natural resources, as is the case in the Democratic Republic of Congo. Having noted that the dictatorial regime of RPF Inkotanyi, for fear of democracy, continues to mobilize the political space, harassing, imprisoning, and assassinating many political actors, members of opposition, and forcing others into exile, openly acting against the Constitution of the Republic of Rwanda and other laws in order to maintain itself in power forever by force. Having clearly noted that President Paul Kagame has abandoned his duties as head of state for 3 years for reasons that have never been announced to the public, that some of these duties are usually reserved by the Constitution to the President of the Republic, are illegally exercised by the Prime Minister, Edouard Ngirente. And to that is added a bundle of indicators with the nature to prove that the supreme authority has been taken hostage by criminals and evildoers who are not yet identified, using it very often in diverse ways and manners for their selfish gains. Having noted the lack of any political determination to redress the situation and correct the abnormalities and the grave dysfunctions at the top of the state for a quick reinstatement of constitutional order so desired by the people, the government of the Rwandan people operating from exile has formulated the following resolutions. It considers elections to remain a good opportunity for people to use as an alternation susceptible to replace bad governance with the new leaders adept to better protect true interests of the people. In order to help Rwandan people to come out of confusion, it has decided to actively participate in the elections scheduled in 2024 and to do everything possible to shatter all obstacles to the electoral process established by the Rwandan Patriotic Front in order that the elections can be held with transparency. It appoints and announces to the public that Padiri Thomas Nahimana, its current president, its candidate for the post of President of the Republic. It nominates a campaign committee designed to assist the candidate in this election campaign. And members of that committee are Ms. Christiane Wizera,
coordinator of the committee, Mr. Jean Bosco Twishirehamwe, Miss Felicite Mwemayire, Mr. Theobald Gakwaya Rwaka, Miss Jeanne Mukamurenzi, Mr. Justin Safari. The date of arrival in Rwanda for candidate President Padiri Thomas Nahimana will be announced shortly. The government of the Rwandan people operating from exile exhorts the population to take its courage by two hands and overcome chains of paralyzing fear skillfully maintained by the RPF in Kotanyi, to follow up closely all activities that are related to 2024 elections, to detect and denounce without delay the unacceptable maneuvers that the RPF in Kotanyi gang utilizes to rig and steal votes or to harm other candidates, to participate in initiatives aimed at putting pressure on the RPF in Kotanyi to open up the political space and release all activists, politicians, journalists, and the many citizens unjustly imprisoned in order to recover the right to participate in electing worthy leaders, to go to polling stations in great numbers on the D-Day in order to make effective the revolutionary change they are longing for. The government of the Rwandan people operating from exile demands the RPF in Kotanyi's army and other security services to renew their oath of loyalty to the nation, in remembering that defending the integrity of the territory is also siding with the will of the people, which is sovereignly expressed at the occasion of that of fair and transparent election, to give up damned custom of betraying the people in order to defend the interest of selfish, crooked leaders. The government of the Rwandan people operating from exile calls upon the government of Rwandan Patriotic Front in Kotanyi, RPF in Kotanyi, to remove all insane restrictions imposed on opposition candidates, to issue Rwandan passports to candidates and their teams who are abroad, who wish to go back to their country, to start discussions with candidates in order to agree on the list of the members of the National Electoral Commission, more just and independent. The government of the Rwandan people operating from exile calls upon neighboring countries and countries that are friends of Rwanda to monitor very closely these elections that are going to be held in Rwanda in 2024, to provide the government of the Rwandan people operating from exile and the Rwandan people with all possible support so that these elections can be transparent and peaceful, to contribute to the preservation of the victory of the Rwandan people that will result from these elections. Done in Paris on October 10th, 2023. Made public by Mr. Joseph Nahayo, Minister in charge of activities of cabinet meeting in the President's office. Read by Maître Prudence Kanhengwa, Minister of Foreign Affairs in the government of the Rwandan people operating from exile. Thank you. Communiqué de presse. Le gouvernement du peuple rwandais en exil, dans sa réunion ordinaire du dimanche 8 octobre 2023, après avoir réexaminé avec minutie l'histoire lointaine et récente du Rwanda, qui montre que le gouvernement du parti unique du FPR Inkotanyi
à restaurer un régime similaire à la monarchie féodale sous laquelle les citoyens rwandais ont été encore une fois réduits à l'état de serfs, soumis corps et âme à la classe dirigeante, que de nombreux Rwandais sont victimes d'injustices inacceptables, d'assassinats récurrents, de disparitions inquiétantes, d'emprisonnements arbitraires, de confiscations injustes de biens, de destruction sauvage d'habitations, de déracinement des cultures vivrières et d'autres exactions similaires qui démontrent que les Rwandaises et les Rwandais ont été privés de presque tous leurs droits fondamentaux. Considérant que l'économie du pays s'est littéralement effondrée en raison d'une série de décisions politiques inappropriées qui ont miné le développement économique global. À cela s'ajoute la volonté politique du FPR Inkotanyi de paupériser la grande majorité du peuple rwandais et en s'assurant que toutes les richesses et les principales sources de revenus soient concentrées entre les mains d'un petit gang très proche du dictateur Paul Kagame, considérant que les jeunes qui sont à juste titre le Rwanda de demain sont gravement déprimés à cause du harcèlement systématique et des discriminations ouvertes qu'ils subissent, auxquelles s'ajoute le fait qu'aucune politique cohérente n'a été mise en place pour donner aux jeunes l'espoir d'un avenir meilleur, considérant que tous les organes de la justice ont été transformés par la junte du FPR Inkotanyi en un outil de corruption, d'injustice, d'oppression et de réduction au silence, ayant noté le fait que les services de sécurité censés protéger le citoyen ont été transformés en instruments de terreur et de violence qui déstabilisent les Rwandais tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur où ils ont trouvé refuge, ayant décelé le cataclysme qui risque de s'abattre sur notre pays en raison de très mauvaises relations entre les dirigeants du FPR Inkotanyi et les pays voisins, principalement des attaques rebelles incessantes que l'armée de Paul Kagame, lesquelles rébellions sont menées dans le but de déstabiliser les régimes en place, exterminer les populations et piller les ressources naturelles, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, ayant constaté que le régime dictatorial du FPR Inkotanyi, par phobie de la démocratie, continue de monopoliser l'espace politique, malmenant, emprisonnant et assassinant plusieurs acteurs politiques de l'opposition et forçant d'autres à l'exil, foule au pied la Constitution de la République du Rwanda et d'autres lois en vue de se maintenir éternellement au pouvoir par la force, ayant constaté clairement que le président Paul Kagame a abandonné ses fonctions de chef de l'État depuis 3 ans pour des raisons jamais annoncées au public et que certaines de ces fonctions normalement réservées par la Constitution au président de la République sont illégalement exercées par le Premier ministre, Dr. Edouard Ngirente, et qu'à cela s'ajoute un faisceau d'indices de nature à prouver que le pouvoir suprême est pris en otage par des criminels et des malfaiteurs non encore identifiés, l'utilisant souvent et de diverses manières pour leurs intérêts égoïstes, n'ayant constaté aucune volonté politique de redresser la situation et corriger ces anomalies et dysfonctionnements graves au sommet de l'État,
pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel voulu par le peuple, le gouvernement du peuple rwandais en exil a formulé les résolutions qui suivent. 1. Il estime que les élections restent une bonne opportunité pour le peuple de consacrer une alternance susceptible de remplacer les mauvais dirigeants par de nouveaux leaders aptes à mieux protéger les vrais intérêts du peuple. 2. Afin d'aider le peuple rwandais à sortir de la confusion, il a décidé de participer activement aux élections prévues en 2024 et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire voler en éclats toutes les entraves au processus électoral érigé par le FPR Ingotani, afin que les élections puissent se dérouler de manière transparente. 3. Il désigne et annonce au public que Padri Thomas Naimana, son actuel président, comme son candidat au poste de président de la République. Il nomme un comité de campagne destiné à épauler le candidat de sa campagne électorale et les membres de ce comité sont les suivants. Madame Christiane Ouizera, présidente. Monsieur Jean Bosco Priscille-Hamwe, Madame Félicité Mouemaïle, Monsieur Théobald Ouaka, Madame Jeanne Mukamurenzi et Monsieur Justin Safar. La date d'arrivée au Rwanda pour le candidat président Padri Thomas Nahimana sera annoncée prochainement. Le gouvernement du peuple rwandais en exil exhorte le peuple à 1. Prendre son courage à deux mains et surmonter les chaînes de la peur paralysante et savamment entretenues par le FPR Inhotaï. 2. Suivre de près toutes les activités liées aux élections de 2024. 3. Détecter et dénoncer sans tarder les manœuvres inacceptables que le FPR Inhotani utilise pour truquer et voler des votes ou pour nuire à d'autres candidats. 4. Participer aux initiatives visant à faire pression sur le FPR Inhotani en vue d'ouvrir l'espace politique et libérer tous les activistes, politiciens, journalistes et les nombreux citoyens emprisonnés injustement afin qu'ils recouvrent le droit de participer au vote des dirigeants dignes. 5. Se rendre au bureau de vote en masse le jour J pour rendre effectif le changement révolutionnaire qu'il désire tant. Le gouvernement du peuple rwandais en exil demande à l'armée et à d'autres services de sécurité 1. De renouveler le serment de loyauté envers la nation, tout en se rappelant que défendre l'intégrité du territoire de son pays, et c'est aussi se ranger du côté de la volonté du peuple qui s'exprime souverainement à l'occasion des élections libres et transparentes. 2. De renoncer à la coutume d'année de trahir le peuple pour défendre les intérêts égoïstes et des dirigeants véreux. Le gouvernement du peuple rwandais en exil demande au gouvernement du FPR Inkotanyi 1. De supprimer toutes les restrictions insensées imposées aux candidats de l'opposition. 2. De délivrer des passeports rwandais à des candidats et leurs équipes se trouvant à l'étranger désirés de rentrer dans leur pays. 3. D'entamer des discussions avec les candidats afin de se mettre d'accord si la liste des membres de la Commission électorale nationale plus juste et indépendante.
Le gouvernement du peuple rwandais en exil demande aux pays voisins et amis de suivre de près ces élections qui auront lieu au Rwanda en 2024, d'apporter au gouvernement du peuple rwandais en exil et au peuple rwandais tout le soutien possible pour que ces élections puissent être transparentes et apaisées, de contribuer à la préservation de la victoire assurée du peuple rwandais, victoire qui va résulter de ces élections. Faites à Paris le 10 octobre 2023, communiqué signé par M. Joseph Nahayo, ministre à la présidence, chargé des activités du Conseil des ministres, lu par Dr. Antoine-Marie Zachary Kabomukiza, ministre de l'Éducation.